વધીએ જામનગર જિલ્લામાં રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોની હડતાલ જેમાં 1500 થી વધુ કર્મચારીઓ આ હડતાલ પર ઉતર્યા છે। હડતાલને પગલે 250 કરોડનું ક્લિયરિંગ ઠપ થઈ ગયું છે। વિવિધ માંગોને લઈ અને કર્મચારીઓ દ્વારા હડતાળ કરવામાં આવી રહી છે। ગુજરાત બેંક વર્કર્સ યુનિયન દ્વારા સૂત્રોચ્ચાર પણ કરવામાં આવ્યા છે। आज 12 नेशनलाइज बेंकना कर्मचारीओ छे एने यूको बैंक लीमड़ा लाइन मेन ऑफिस सामे एकठा थई अने देखावो करेल। आ देखाव जामनगरना 1500 कर्मचारी अने 12 नेशनलाइज बेंकना कामदार छे ए हड़ताल पर छे। आ हड़तालनो मुद्दो मुख्य ई छे के लेबर संहिता एटले जे एने लेबर कोड करेला है ए लेबर कोडना विरुद्धमां छे। लेबर कोडमां पहेली एवी कलम हती के 100 कर्मचारी होय त्यां सुधी गवर्नमेंटने 100 कर्मचारी थाय तो गवर्नमेंट ने पूछવું પડતું ले ऑफ के टर्मिनेशन माटे। हवे आ कलममां एने 300 मजूरोने इन्क्लूड कर्या के जो कंपनीमां 300 मजूर होय तो ज गवर्नमेंटनी परवानगी लेवी पड़े। एटले आ सरकारनी नीति हायर